So sekarang kita akan move on to decrease in single crochet atau single crochet 2 together. Untuk buat single crochet decrease, kita akan masukkan jarum kait kita, yarn over, jangan tutup dulu, masuk ke chain seterusnya, yarn over. Anda akan perasan ada 3 loop atas jarum kait, tutup ketiga-tiga sekali. Saya akan tunjukkan sekali lagi ya. Masukkan jarum kait ke next chain, yarn over, dan masuk ke chain seterusnya, yarn over, dan tutup ketiga-tiga sekali. So ini bermaksud 2 stitches akan dijadikan 1. 2 single crochet ni akan dijadikan 1 ya. So now move on to decrease in half double crochet atau HDC 2 together. So untuk buat decrease half double crochet, yarn over, masuk ke first chain, first stitches, yarn over, tarik, tahan, yarn over, masuk ke next chain, yarn over. Anda akan perasan 1, 2, 3, 4, 5 loop, tutup ke 5 loop sekali. Masa mula-mula buat kita akan rasa susah sikit ya, tapi as usual practice makes perfect. Saya akan tunjukkan sekali lagi ya. Yarn over, masuk ke next stitch, yarn over, tarik benang, yarn over, masuk ke stitch yang seterusnya, yarn over, ada 5 loop, 1, 2, 3, 4, 5, tutup ke 5 loop sekali. Let's move on to decrease in double crochet atau DC2 together. Untuk buat double crochet decrease, kita akan mulakan dengan yarn over, masuk ke dalam first stitch ya. Yarn over, tutup 2 loop yang pertama, yarn over, masuk ke next stitch, yarn over, ada 4 loop, kita akan tutup 2 loop yang pertama, lepas tu tinggal 3 loop, kita akan tutup ke 3 loop sekali. Sekali lagi ya, yarn over, masuk ke next stitch, yarn over, tutup 2 yang pertama, yarn over, ke next stitch, yarn over, tutup 2 yarn yang pertama, 2 loop yang pertama, ada 3 loop yang tertinggal, yarn over, tutup ketiga-tiga sekali. Saya harap anda semua faham ya apa yang saya ajarkan tadi. Tolong support channel saya by subscribe dan like channel saya ya. Bye, see you all in next video. Thank you for watching. Love you all.